la na pela saman kini kinna pesa puto mujhe mojon to kai na pola jaw de sunai do mojon lukai na pat pola jaw da na ne मैं दमली के लिए चलो देखो गाइस आज तो वो अकेला ही है उसका दोस्त तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं हम उसको आज सरप्राइज देगा उसको मालूम नहीं है हम आया हुआ है सो ऑलराइट गाइस देखो अभी हम किसके साथ है हेलो गुडी हाय अभी हम दोनों बाहर जाने वाले हैं तो हम बामन रिक्वेस्ट कराला नंबर মই তালতে ভিডিও বানাবো কইনা তাকে পিক কৰিছে এনে কাৰণে এটা মান যাছে ভিডিও बनावले सो गाइस कीप ऑन वाचिंग टिल देन सी यू ऑलराइट गाइस अभी हम दोनों जा रहे हैं टाउन में देखो हम दोनों स्कूटी से जा रहे हैं वाओ बाल लगे ना लगाना इंगा बेरा तो बाल लगे से किलेमन शोरूम खासे मुझे को जावले से जानना इसने ना जाने सो गाइस अभी हम लोग बाजार पहुंच गया अभी हम बेबी को कुछ सामान खरीदने के लिए ले जा रहे हैं सरप्राइज देगा उसको अभी हम दोनों बाजार के लिए जा रहे हैं ओके आस्ते आस्ते की सामान लो होते हैं तो इला बहनी गानी लो होगा तो ये गानी तो नो लो फायदा भीतर घुसना साव दे अभी हम दोनों रेल गेट के अंदर में जा रहे हैं को देर लो होता है उसका छोटा बहन के लिए स्लीपर देख रहे हैं मुझे ताकि किबा किबी लोग लुबी कुछ ताला बहनी गानी लुई दो कोई ना ताला बहनी गानी सामान बिसरा से चलो जाएगा इधर में लो अंकल स्लीपर देखा भी तो बच्चा खाना किने का लो नहीं मिलेगा यहाँ पर आगे जाए सब चल तो लब्बे भी ला साइज की माना है साइज अभी ये साइज से जाने दे ये होना न होना कोई जाओ नहीं कि ना किमान मांगे तो 250 है दाम थोड़ा कम करो ये तो 250 तो बहुत ज़्यादा हो गया नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया itu lo na alak lo itu lo na itu kan choto size to asna na color kun tu lo tu kubi to la boni la lo la kun to la itu lo लास्ट कितना करेगा और तो गानी भी ले लो तो गानी भी किलो बिस्तर 150 रख लो 150 रख लो ना तो लगाई सब लगाओ ना नहीं लगाई सब ना itu क्या डांगर साइज हो ना नवा itu क्या डांगर साइज ना है कौन है तो इंगा इशू बोले तो अलग साइज हो दे कोई साव की लैसा कोई देवी की लैसा कौन गानी लैसा हाँ वनीला गाइस और हम दोनों ढूंढने के लिए जा रहे हैं ताई की भी सब तू भी ले ले ना तो गाइस अभी तो की खुशी भाई लो अभी तो उसको बाजार करने के लिए दे रहा है कि लो मुंजाई लो बाबा ला लो तो ये निजोर गानी भी लो कौन ला लो का तो ये गानी नो लो
তাই তালা মামি আৰু বাবা লাই ল'ব কৈ আছে তাই এইটো কোন কানি ল'বলে তই লাগাই লবি ধৰ চাব তইলা বাজাৰ তইলা ষ্টাইল ভাল আছে না নাই চাব তই কিনিকা বাজাৰ কৰে তাইকে আজি মই বাজাৰ কৰিব দি আছে তালা চইচ ভাল আছে না নাই চাব তালা আমাৰ বাবা কানি লৈ দিব কৈ আছে itu tuh sob motalai aja itu tuh orang maiki hanla tuh dekai tuh size tuh itu dangor wa kun noi biar noi balas ya kun noi कितना है मालिक 200 फिक्स है क्या दाम कम नहीं करेगा टाइम न पुंचे हाथ किबा कर दिबि त ना अलग कलर लो बोले सास है वो ढूंढ रहे उसका पापा के लिए itu lo lo wa আৰু তাদিবি চাই লবি তোলা মামি গানি গান নলি তই নিজৰ লাগি চাই কিনে লৈ লবি তই মাইকি মতা भी মিক্স লাগাব পারবো আচ্ছা তো খালি মাইকিলা আছে আইবে এটো মাইকি চলো চলো রুকিবে পয়সা তো দি দিব তো তুই চশমা লো না मुझे की करो ले लो चश्मा चलो और क्या लेगा हाँ कोते पाए ताजे तो ना पाओ ये तो चुली लंबा ला तो ना पाओ नहीं ना पाओ ये फाने ना पाओ पूरे फाने जाओ तो हेयरपिन क्लिप खान लो आसे अबे हम दोनों हांगकांग मार्केट ते है ना तो ये की मार्केट है तो दिल्ली मार्केट चुली मार्केट दल लो तो हाँ तो की का तो बच्चा न है तो बुरी है ये तो चुली तो ये तो नहीं बिका हो तो ताई चुली डुप्लीकेट लगा वो मन जैसे कुछ चुली तो यहाँ पर तो नहीं मिलेगा तो को देखी बिसार हो जा सकता है ये क्या है मालिक itu के छोटो साइज असना ना है कुछ ऐसे ताई गानी सामान लोबी कुछ ताई ताला मामी बाबा और बुनी खान गानी लोगों को ना ले दिया कैसा हो तो कलर बालास ना है ताला मामी खुशी पाओ ना पाओ हाँ तो चूज करो की कलर लो इधर लो इधर ठीक है तो किमान আছে কিমান দিয়া দাম লাস্ট কিমান 150 করে
তো ঠিক আছে তো বেশি কত নকয় যাব 200 রাখি লবি তো 220 করে দিবি দে 200 রাখি লবি 200 নেক্সট টাইম हम मिला देगा तो आज के लिए 200 रख लो पैकिंग कर दो 20 रुपीस मिला दिबি दे कौन है दे दीजिए 200 दियो गूगल पे আছে এটা তুই নিজৰ গানি বে লো যাছে তো লক খুশি আছে তুই কি লো মন যায় চুলি নকলি তো না পাবো তো এটা তো চুলি নকলি তো এটা ফানে না পাই না চুলি নকলি তো এটা ফানে না পাই না ছাড়বে চুলি নকলি তো লই না কি করো তো স্লিপার খানি নলিবে জুতা লো গলে লই লইবে কি লবা তুই না এইটো লবা কিমান আছে পইচা দিব তুই হদি মালিক কিমান আছে কোন হদি খুশি পাইছ না বানাই তুই হ্যাঁ খুশি পাইছ না বানাই এটা বি তাই দাম বেশি হইছে কই না বাপাস যাই যা আছে বলি মই লই দিব রকি এইটোই লবা কোনটো লব লাই এইটো itu la color na itu lo itu lo malik malik ka bara malik itu ki chutu asna na छोटो itu chutu ase chal ओते pade saw यो itu bisu chutu wa tu de utu kushi paise gulai utu loi lo নাই ko nai to chal mojunu tu jaina loi lo te crocs kan do kushi paise na pai chal utu utu jaina loi lo to তুই ভাল লাগা নাই এটা ডাঙৰ আছে আৰু তইতো লৈ লো আৰু তইতো ভাল লাগিছে না লাগা নাই গেলা সঁচা কবি ভাল লাগিছে না লাগা নাই হা ভাল লাগিছে তো আহিব ওতো ল'ব তো ওতো ভাল লাগিছে বোলে তো কোনো তো মই দাম কমতি কৰিব তো মালিক ওতো এটা না কোতে চাইছো তই দাম কমতি কৰিব তাই বেছি আছে কোনো নল'ব আছে তুই যোন দাম মিলাবি মই দিব কিমান লাষ্ট কিমান কৰিব নাই নাই বেছি হৈছে তই তই দিছে বোলে ল'ব 300 কৰিবি 300 কৰিবি আচ্ছা তোৰ লাষ্ট 350 চ 350 ৰাখি ল'বি মই কোৱা নিচিনা এনেই মই নাই 350 ৰাখিম 350 ৰাখিলে ল'ব মই দে নাই 350 आएगा वीडियो में खुशी ना ভাল লাগিছে না লাগা নাই শিওর ভাল আছে না গুগল পে করেগাম কিমান বনাম কো এটো দল কিমান আছে মালিক কয় মালিক 800 লাষ্ট কিমান কৰিব অলপ কম দিও কৰবি কিমান দিব তুই তো খুশি পাইছা কোন কানে মনি ইংগানা বাচ্চাই মান ছোট ছোট কোন তুই না কোন ফুলি ও হয় ভাল আছে না নাই তো खुशी पाइसा कितना देगा लास्ट बोलिए थैंक यू सो मच अपनी इंगा दाम मुझे मिलाई ना दिया नेक्स्ट बाय बाय गाइस ताइबी मैं यूट्यूब चैनल इंगा से मैं इनका मदद खानलाक इनका करे से कदमने ताइबी मुझे डिस्काउंट कर दिसे खुशी पाइस ना पाना बेबी खान गानी भी सब गानी भी लई दिसे ना इधर साइड ताइबी उधर साइड पर जाओ इधर मुझे किबा किबी खावा जाओ दे बुझिसे মই লৈ যাব
মই জানি তো স্কুটি কোতে রাখিস মই দূর দেব তো দিলে তুই দৌড়ব পারব আর তুই কিবা কিবি কই দিব মন যাচ্ছে ভিডিওতে তুই পইলাতে লাইক শেয়ার কৰিছিলে না মানুহ মন ভৰ্তাৰ বা লাইক বি কৰিছে শেয়াৰ বি কৰিছে আজি বি কৈ দিবি লাইক শেয়াৰ কৰি দিবি না কৈ কইলে সৰ তুই কিলে শরম খাছে অলবি ওসা কবি তো খুশি পাইছ না পা নাই খুশি পাইছ না কি নিচিনা কা হয় থ্যাংক ইউ আয়া বেছি খুশি পাইছে আপনি পৰা ইংগা কত মই যেন কিবা কিবি খাবলে তুই জুচি খাব মন যাছে ঠিক আছে তো মই যেন জুচ খাবলে যাব দে কিলা জুচ খাব মন যাছে চল পুরা খাই লো দে মই যেন দে ফেন ডাল দিবি না ফেন কম গরম হয়ে যাবে হয় এনে দে নিচেতে রাখি দিবি সামান লাসি দিবি না লাসি লাসি দুইটা তোলা বইনি কি বেশি খুশি পাবো গা ডাল দা আর সামান গান কি কি কিনিছে তুই খুশি পাইছ না পা নাই সঁচাকৈ খুশি পাইছ না চাই তুই কিমান কিউট দেখি আছে হয়তো আজি তো কালা নি দেখে আজি তো বগা দেখি আছে ওই চাব কি কি সামান লৈছে গাইস আচ্ছা তাই তোলা স্লিপ দল খান এইটো বইনি গানি না আৰু ভাল লাগিছে না লাগা নাই তাই কত তাই কি ল'ব মন যাইছে চব কিনি দিছে ঈশ্বৰৰ নিচিনা আছে কৈছে চল তাই অলপ কোন নাখাব কৈছে লাচি খাব কৈছে মই যেন চিয়াৰ্ছ কৰিব চিয়াৰ্ছ ভিডিঅ'তে না সব মানুহ তই কি বেছি খুশি পাইছে তো আৰু সব মানুহ বা আৰু তইলতে ভিডিঅ' লবি কোৱা পৰা টেঙা আছে লাচি তো ইনকা থাকে তো লবি তো তই অলপ জুচ খাব মন যালে লবি পানী ক'ত যাইছে তাই गाइस अभी हम दोनों लस्सी पी रहे हैं ताई भी यूट्यूब चैनल ताईला चटनी नहीं बिकाला टेंशन थे मुझे इन्हें का बेराइग ना शॉपिंग गन करे जो लियो ताईला तो पिकल चटनी नहीं बिकाला टेंशन तो कौन दिखिले तो मरम से ताईला चटनी गन किनी दी दे ना बताए बिकाई ना तो कुंदू जगह दे बिकाई कोई दे ताकंगे Balik tu na yung wali, petrol pump dia, aru tu bazar phali, tidak mana bazar dia na, sejaman lo wali ayah, aru petrol pump dia petrol kan lo wali na, oh ya alap idea. Acha, alap idea se kah? Smart asa tu tapi, manu ko tu bisi thagi tadi na. Ajilah din do bal thagi sih na thaga na itu. Ajilah din bal lagi sih na. মই গানি প্ৰে কৰি দিবি দে ঘৰ যাই কিনা না প্ৰে কৰি দিবি আপনি বি না ডাঙৰ হৈ কিনা লাইফতে সাকসেস হৈ যাইছে না তুই বি ডাঙৰ হৈ কিনা না লাইফতে সাকসেস হৈ কিনা পইচা কাম কামা স্টার্ট হৈছে বলে তো আপনি বি দুখ সুখ খান গিয়ে মদত কৰিবি না আপনি বি গাঁৱলে ব্লেসিং পাব তো চাও মোমো কো খাব গৈছে না খাব গৈছে তো তাই জুচি খাব গৈছে মই অলপ খাব আপনি ফার্স্ট খাবে কিলে
restaurant dai na ase na guys dokan brahman tage video daro ani baba moi tage leina ina ase to apni andaro inga morom koriye apni ala morom dikina moi bishi khushi paina ro inga banai ase talade apni anba bishi morom korda dikhina moi bi mola side par ki pare tange chutu mutu alop solop pulbi saman kini dibo koina kini di ase apni anaro inga morom korda gele daro moi bi manu hange alak khange aro morom korole parbo jani aro moi inga support korda gibe na takan bi oi jai jabo takan bi moi ge ni ga support korbo lage to na takan ba support kora gani moi bi ni ga manlote bhal kam korbo pare ase na tubi dangor hoile to inga bhal kam korbo no korbo করলো না ঠিক আছে আর কোন নিচিনা আপনি ইউটিউব চ্যানেল খুলে বলে ভাবনা আছে না তো গাইস তাই বি খুলিছে বলে আপনি গান সাপোর্ট করবি তালা চ্যানেল দে তো ইনকা হয়েছে বলে তালা চ্যানেল দে সাবস্ক্রাইব করে দিবি লাইক করে দিবি তালা ভিডিও গান শেয়ার করে দিবি আর কি কয় কই না কি কইছিলে তে ini ga tu la hasha manu bishi khushi pai ta ali aji to te man sundur dikhi ase ita to rati hoise khode jawala hoy bro jai jawa to ini ole to bye bye guys go bye guys see you guys in the next vlog bye man khushi na chalo da olawa dure le olawa go gorde তো কি ভাবনা কৰিছে बेबी इधर को जा से मुझे घर जा से ना सो गाइस अभी घर पहुंच गया ताकि पंचायत दिसे तो आपने एक तदी तक कि भी कोले मन जा से आजिला इमा बडे ताई निसिना कोन दिन ना पाए ताई तो सो निसिना फाल मानो आसे ती कोले आसे मैं तो चलो गाइस सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय बाय